three significant meaning of the crucifixion of Jesus. 3 arti yang signifikan dari penyalipan Kristus. Number 1, Jesus tear down barrier between you and God. Yang pertama, Tuhan menghancurkan tembok pemisah atau jurang pemisah antara kita dan Tuhan. In the Gospel of Mark chapter 15 verse 33, it says, at noon darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. Injil Markus 15 ayat 33, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. And at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? With a loud cry, Jesus breathed his last. And the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. And when the centurion who stood there in front of Jesus saw how Jesus died, he said, surely this man was the Son of God. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya Yesus, demikianlah ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. When Jesus breathed his last breath, the curtain in the temple was torn into 2 from top to the bottom. Ketika Yesus menghembuskan nafas terakhirnya, tabir atau tirai yang ada di dalam bait suci itu terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. The temple is the place where heaven meet earth. The temple is where people believe that's where God dwells. The temple was there so people can come and to meet God. Bait suci ada sebagai tempat di mana surga dan bumi bertemu. Bait suci ada karena orang-orang percaya di sanalah Tuhan berdiam. Bait suci ada supaya orang bisa datang untuk bertemu dengan Tuhan. But even in the temple they have many different sections. Bahkan di dalam bait Allah mereka mempunyai banyak area-area yang berbeda. There's the courtyard. Ada halaman dari bait suci atau bait Allah. And then if you go in the room, there's a room called the holy place. Kalau Anda masuk, ada ruangan yang disebut dengan ruang suci. And then if you go even further inside, there's a room called Holy of the Holiest place. Dan kalau Anda masuk lebih dalam lagi, ada satu ruangan lagi yang bernama Ruang Maha Suci. And in the Holy of the Holiest place, that's where God dwells. Di dalam Ruang Maha Suci lah, mereka percaya bahwa Tuhan tinggal di sana. They separate the holy room with the Holy of the Holiest with a curtain. Mereka memisahkan ruang suci dan ruang maha suci dengan tirai. When Jesus breathed his last breath, that curtain was torn from top to bottom. Ketika Yesus mengembuskan nafas terakhirnya,
tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. From top to bottom, it was God who torn the curtain. Dari atas ke bawah artinya Tuhan yang membelah menjadi, yang merobek tirai tersebut. It was torn by God, meaning from now on, there is no more barrier, separation between us and God. Dirobek sama Tuhan, karena mulai hari itu tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi jurang pemisah antara Anda dan Tuhan. Meaning that God is not distant anymore. Artinya Tuhan itu sudah tidak jauh. Meaning that you have a full-blown access to God. Artinya Anda mempunyai akses yang penuh dan akses yang langsung kepada Tuhan. It means that you don't have to be a priest, you don't have to be a pastor, you don't have to be a middleman, you don't have to be a holy man to have access to God. Artinya Anda tidak lagi memerlukan imam, Anda tidak lagi memerlukan pendeta, Anda tidak lagi memerlukan orang tengah, Anda tidak lagi membutuhkan orang suci untuk Anda bisa mempunyai akses kepada Tuhan. You have a direct access to God like a child come to his father. Anda mempunyai akses yang langsung seperti anak-anak punya akses yang penuh kepada ayahnya. You have that kind of access because of what Jesus have done on the cross. Anda mempunyai akses yang luar biasa itu karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. God no longer dwell in the temple building. Tuhan tidak lagi berdiam di dalam bangunan bait suci. God dwell in the different type of temple now. Sekarang Tuhan berdiam di dalam bait suci yang berbeda. The Bible says you and me are the temple of God. Alkitab berkata bahwa kita mulai hari ini adalah bait suci Allah. And that's where God dwells. Di dalam bait suci yang barulah di mana Tuhan berdiam. From now on, this is where heaven meet earth. Mulai hari ini disinilah surga dan bumi bertemu. From now on, this is where the Spirit of God dwell. Mulai hari ini disinilah Roh Tuhan diam dan tinggal. Three significant meaning of the crucifixion of Jesus. 3 hal atau 3 arti yang signifikan dari penyalipan Yesus. Number 1, Jesus tear down the barrier between you and God. Yang pertama, Tuhan menghancurkan tembok pemisah antara kita dan Tuhan. Here's the number 2. Jesus was offered as the final sacrifice. Yesus dipersembahkan sebagai korban yang terakhir. Hebrew chapter 10, verse 10, our sins are washed away and we are made clean because Christ gave his own body as a gift to God. He did this once for all time. Ibrani 10 ayat yang ke-10, Yesus melakukan semua yang diinginkan Allah. Oleh karena itu kita disucikan melalui pengorbanan tubuh Kristus sekali untuk selamanya. Verse 11, all Jewish religious leaders stand every day killing animal and giving gift on the altar. They give the same gift over and over again, and this gift cannot take away sins. Setiap hari para imam berdiri untuk melakukan tugas keagamaannya. Mereka mempersembahkan korban yang sama terus-menerus yang tidak dapat menggantikan dosa mereka. But Christ gave himself once for sins that is good forever. After that, he sat down at the right side of God. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu korban. Dan korban itu baik dan berlaku untuk selamanya. Setelah itu, ia duduk
di sebelah kanan Allah. Since the time when men have fallen, we always look for a way to make things right with God. Sejak kejatuhan manusia, kita selalu mencari cara untuk bagaimana kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. We sacrifice animal. Kita membawa hewan kurban. Kita memotong kurban. We have sacrificial system. Kita mempunyai sistem agamawi. Kita mempunyai sistem memberikan korban kepada Tuhan. Maybe we kill animal once a year. Or maybe we kill animal on a certain days. Kita membawa korban berupa hewan mungkin setahun sekali. Mungkin pada hari-hari tertentu. We bring our offering. We bring our gift to the temple to give to God. Kita membawa korban kita membawa hadiah untuk Tuhan. Kita datang ke rumah ibadah, kita persembahkan kepada Tuhan. Even in our modern world, we still see all of this being practiced today. Bahkan di dunia kita yang modern, kita melihat bahwa praktek ini masih saja dilakukan. Maybe in the Western world we don't see it that much. Mungkin di bagian negara kita, di negara barat, kita gak terlalu melihat banyak akan hal ini. But even that, we have our own system. Tapi setiap kita mempunyai sistem agamawi sendiri. Maybe we go to the temple, we go to church once a week. Mungkin kita ke gereja, kita ke rumah ibadah seminggu sekali. Maybe we give our money, kita berikan uang kita. Maybe we try to be good people. Mungkin kita mencoba untuk menjadi orang yang baik. Even after doing all of this, we are still wondering, are we good with God? Bahkan setelah melakukan semua praktek agamawi ini, kita masih belum yakin, kita masih bertanya apakah kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Today on Good Friday, Jesus and the cross is telling you and me, wonder no more where you stand before God. Hari ini, di Jumat Agung ini, Yesus dan salibnya memastikan, jangan lagi Anda merasa tidak yakin apakah Anda benar di hadapan Allah. Christ gave himself as the final sacrifice. Kristus memberikan hidupnya sebagai korban yang terakhir, once and for all, sekali untuk selama-lamanya. And it's good forever, dan berlaku sampai selama-lamanya. And now he is sitting at the right hand of God. Symbolize someone who has the authority over life and death. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Sebagai seseorang yang mempunyai otoritas atas hidup dan mati. Three significant meaning of the crucifixion of Jesus. 3 arti yang signifikan dari salib Kristus. The first one, Jesus tear down barrier between you and God. Yang pertama, Tuhan menghancurkan tembok pemisah antara kita dan Tuhan. The second one, Jesus offer the final sacrifice. Yang kedua, Yesus dipersembahkan sebagai korban yang terakhir. And here's the last one. And on the cross, Jesus demonstrated the ultimate justice of God. Yang ketiga, Yesus mendemonstrasikan keadilan Tuhan di atas kayu salib. Romans chapter 3 verse 25. God sent him to die in our place to take away our sins. We receive forgiveness through faith in the blood of Jesus' death. Roma 3, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman dalam darahnya. This shows that God always does what is right and fair,
As in the past when he was patient and did not punish people for their sin. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. So God gave Jesus to show today that he does for what is right. God did this so that he could judge rightly and so he could make right any person who has faith in Jesus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, bahwa ia adil dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. If you ever struggle seeing so many injustices that happen in the world, kalau Anda pernah bergumul karena Anda melihat begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, all kind of ism happen. Ada begitu banyak isme yang terjadi. All kind of discrimination happen. Banyak diskriminasi. Crime, kejahatan. Abuse, pelecehan. All the injustice that you see around you. Ketidakadilan yang Anda lihat di sekeliling Anda. If you ever feel that sense of injustice, kalau Anda pernah merasa bahwa ada ketidakadilan di dunia ini, do you know that it is God who wires you that way? Tahukah Anda bahwa Tuhan yang membuat Anda bisa merasakan ketidakadilan? Human beings are wired in such a way where we know instinctively when injustices happen. Manusia diciptakan sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu secara insting ketika ketidakadilan itu terjadi. That is why today the cross is the demonstration that we have a just God. Makanya hari ini ketika Anda melihat salib Kristus, Anda bisa melihat bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha adil. Meaning that one day God will make things right. Artinya suatu hari nanti Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, membenarkan semua kesalahan yang terjadi. Meaning that God will be the perfect judge who will judge everything perfectly, meaning that the justice will be upheld. Artinya Tuhan akan menjadi hakim yang sempurna, yang akan menghakimi segala sesuatu dengan sempurna, dan keadilan yang sejati akan ditegakkan. God would not be a just God if he overlook and pretend that he didn't see our sin and transgression. Tuhan bukanlah Tuhan yang adil kalau dia pura-pura enggak melihat dosa kita dan pelanggaran kita. God would not be a just God if he didn't give consequences and if he didn't punish the sin. Tuhan bukanlah Tuhan yang adil kalau dia enggak memberikan kita konsekuensi dan menghukum dosa yang pernah dilakukan. But since God is the perfect judge, he demand the payment of our sin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Karena dia adalah hakim yang sempurna. Dia menuntut pembayaran dari setiap dosa yang kita lakukan. And today is the Good Friday. Hari ini adalah Jumat yang baik dan Jumat yang agung. Because Jesus took all the punishment of our sin on the cross. Karena Yesus yang menanggung semua konsekuensi dosa Anda dan dosa saya di atas kayu salib. The sin of the entire world was put upon Jesus on the cross. Dosa dari semua dosa di dunia ini dilimpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. So that today you and me can be set free.
supaya Anda dan saya hari ini bisa dimerdekakan. So that you and me can have the right standing with God. Supaya Anda dan saya akan mempunyai status di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar. Sin has to be punished. But God doesn't want heaven without you. Dosa harus dihukum. Tapi Tuhan gak mau surga tanpa Anda dan saya. Sin has to be punished. Dosa harus dihukum. But God longing to spend eternity with you and me. Dosa harus dihukum, tapi Tuhan mau menghabiskan kekekalan bersama dengan Anda dan saya. And that is why Jesus gave himself up and died on the cross. The cross is where justice and mercy meets. Salib Kristus adalah di mana keadilan Allah dan rahmat Tuhan dan kasih karunia Tuhan bertemu. Because sin has to be punished, but he doesn't want heaven without you. Karena dosa harus dihukum, tapi dia tidak mau surga tanpa Anda dan saya. Can we all bow our head just for a few minutes? Bolehkah kita tundukkan kepala kita? I want to close in prayer. Saya mau tutup dengan doa. On the cross, just before Jesus took his last breath, he cried out, "It is finished." Di atas salib sebelum Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, dia berseru, "It is finished." Sudah selesai. It is finished is not just about the ending, but it's about the fulfillment. Sudah selesai ini bukanlah akhir dari segala sesuatu saja, tapi ini merupakan sebuah penggenapan. It is finished. It is not just about a completion, but it's about a perfect wholeness. Bukan hanya ini tentang penyelesaian akan sesuatu, tapi ini tentang kesempurnaan yang terjadi, yang diberikan oleh Yesus di atas kayu salib. In the marketplace back then, if you have debt, they will give you a letter that listed all the debt that you have. Pada zaman itu kalau Anda punya hutang dengan seseorang, Anda akan diberikan surat di mana terdaftar hutang Anda di atas kertas tersebut. It is finished means that it's been paid in full. All the debt of your sin has been paid in full. Sudah selesai artinya semua daftar dan hutang dosa Anda semua sudah dibayar penuh oleh Yesus. In the court of justice, it is finished, tetelestai. It means that the justice has been satisfied. Di dalam pengadilan hukum, sudah selesai, tetelestai artinya bahwa keadilan sudah ditegakkan. Hutang dosa sudah dibayar lunas. Your debt has been fully paid. Your separation from God is over. Anda dan saya sudah tidak lagi terpisah dari Allah.
your restoration is assured. Pemulihan Anda sudah dijamin. Father God, we thank you for Good Friday. We can rejoice for Good Friday because we know that Sunday is coming. Kami bisa bersuka cita atas Jumat Agung, Jumat yang luar biasa ini, karena kami tahu hari Minggu akan tiba. You have defeated death. Engkau sudah mengalahkan kematian. You have risen from the dead. Engkau telah bangkit dari kematian. And now, all of us can have eternal life. Dan semua dari kami yang percaya pada hari ini akan memperoleh hidup yang kekal. We live because you live. Kami hidup sebab Engkau hidup. We thank you, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. And all of us says, Amen, Amen, Amen. The old, rugged cross. A bloody beam of wood. A social symbol of shame. This barbaric practice of crucifixion, humiliating, agonizing, a graphic display of punishment reserved for the worst of offenders. The cross was the epitome of scorn and rejection. In the sacred scriptures, the gospel writers give account of one crucifixion that changed everything. Beaten, bruised, the nails in his hands, the spear in his side, his last breath. Darkness. Yet somehow on that day, in a glorious twist of irony, this brutal practice of crucifixion became the source of eternal hope. Through his sacrifice, Jesus didn't just change historic perception of the cross. He turned it on its head. From scandal to grace, from condemned to forgiven, from prisoner to pardoned, from death to life. What once was seen as the ultimate form of humiliation has become the ultimate display of amazing love. Today, we remember what Jesus accomplished through the cross. We take hope in his resurrection. We celebrate his victory over death and the grave forever. Because he lives, we live.